alors ne balma an nan kuma Sékou Toumara le politologue de Pinior et son petit frère Souleymane Basse Koma malien ala sago aw sago an ka rebelle minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Kidali n'u b'u wele ko SEMA olu de bɔra ka communiqué dɔ kɛ ka sɛbɛn bolobila sɛbɛnna dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko olu ye Kidalikaw de ye k'olu ye Azawadiyanw de ye ko sanubɔyɔrɔ mun bɛ Kidali balima a ye lamɛn dɛ ko sanubɔyɔrɔ mun bɛ Kidali ko o tɛ di malien si ma bilen ko bɛ di olu de ma ko kɛra olu ta ye ko n'u ye mɔgɔ mɔgɔ sen jɔlen ye Kidali sanubɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ olu MNLA mɔgɔw yɛrɛ tɛ olu Azawadiyanw tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ Bamakɔ ka bɔ Kayi k'i bɛ taa sanubɔ de la Kidali n'u y'i minɛ ko k'o sɔrɔ ko y'i kungo y'u bolo malien an y'an tɛgɛ jɔ yɔrɔ min tile ma bɔ o yɔrɔ la malien n dɔgɔnin Basi Koma bɛna k'a la komi dɔw ye nkalon tigɛ an ye an tɛna don détail la ko sanu tɛ Kidali ala ye an ka tiɲɛ bange bi donc n dɔgɔnin Basi Koma i bɛ fɛn kalan an b'a fɔ Sékou Toumara nin ye déclaration ye mun bɔra SEMA mɔgɔw ka yɔrɔ la i b'a dɔn SEMA de bɛ Kidali contrôler bi o ye tiɲɛ donc Sékou Toumara u y'a fɔ décision numéro 12 2020 président SEMA portant délocalisation du site d'orpaillage de la ville de Kidal. Le président en exercice de la SEMA, vu la charte de la SEMA, vu le règlement intérieur du comité directeur, vu la dégradation de l'environnement, vu le risque sur la santé des populations, vu la nécessité du service, décide. Qui décide? C'est la SEMA. Voilà, c'est la SEMA. Article 1er. Au déménagement des machines et des sites de raffinage sur les nouveaux sites aménagés à cet effet par la cellule des mines au plus tard le 30 mai 2020. Article 2. À partir du 2 juin 2020, aucune activité d'orpaillage ne sera tolérée en dehors des sites aménagés par la cellule des mines. Passé ce délai, tout contrevenant à cette décision s'exposera à des sanctions. Article 3. La présente décision qui abroge toute décision antérieure prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié, communiqué partout où besoin sera fait. Président Bilal Ek Asherif. Ibrahim Bakar Keita tɔgɔ tɛ fɔ yan yɔrɔ la dɛ. Ayi. Ko wulufarinba n'i ka wulufarin faga dɔ ta b'i kin. Walahi. Maliyɛn minnu bɔra ko Mali tɛ tila ko ni rebelliw jogo man ɲi ko ŋaniɲɛ man ɲi ko an tɛ sɔn ko Mali ka tila. Ibrahim Bakar Keita i y'a bɛɛ mago sa. Walahi. IBK i y'a bɛɛ mago sa. K'a daminɛ général Yamusa Kamara la. Walahi. Kana bila Tɛtamli la. Wallahi. Ka Musa Maraw bɛɛ janfa Kidali taga la. Ka maliyɛn bɛɛ janfa maliyɛn hali yɛrɛ ka député Musa Jara y'a bɛɛ janfa a tɛ n'i bolo bi. rebelliw ko bi ko mɔgɔ si kana taga site minnu bɛ yen k'olu de ka décision ye marché. An ka sanu Mali sanu. Nin ye sanu dɔrɔn ye dɛ. Ni pétrole bɔra don min na maliyɛnw an bɛna mun de fɔ o la. Mali dugukolo fɛn minnu bɛ yen nɔ rebelliw y'a k'u ta ye déjà. N'i y'a ye an ko rebelliw tɛ bɛn fɛ maliyɛnw u ye nin kɛ Faransi sigilen ɲɛna dɛ. U ye nin kɛ communauté internationale sigilen ɲɛna dɛ. Aw ko minnu nana an dɛmɛ k'an ka partenaires nos partenaires internationaux ko olu nana an dɛmɛ k'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ rebelliw kafiru rebelliw criminels rebelliw terroristes olu wulila bi ka yira k'a fɔ ko Mali sanubɔyɔrɔ bɛ Kidali ko Kidali ye Azawad de ko ye olu ta de. Kɛlɛ in t'a kɛ gansan o Sékou Toumara. Ah Mali a bɛɛ filɛ dɛ a bɛɛ kan a bɛɛ lajɛlen dɛ n dɔgɔ n bɛ kuma d'i ma. I y'a ye Sékou Toumara ko diɲɛ kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya c'est à dire que mɔgɔ minnu mana an b'a fɔ k'an kana marifa ta k'an tɛ jele ta k'an tɛ bese ta k'an tɛ Mali cili fɛ ayiwa minnu ye marifa ta olu ka yɛrɛma hɔrɔnya t'u bolo bi voilà u ka danbe t'u bolo bi a filɛ nin sa dɛ u ka nafolo t'u bolo bi a banna u ka dugujukɔrɔfɛn y'u ta de Kidali kɛr'u ta o y'o de yira sisan ayiwa an b'a ye nin yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko nafolo marifa voilà mɔgɔw bɛ marifa ta dɛ k'olu de sago bɛ k'u ye dɛ a filɛ sa de maliyɛnw ne SEMA mɔgɔw ye fɛn fɛn fɔ bi Mali kɔnɔ Kidali kɔnɔ de bɛ kɛ voilà Sékou Toumara n'i y'a ye an ko an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ de tɛ u y'a dɔn kan diviselen don u y'a dɔn ko maliyɛn si tɛ si kan fɔ bilen parce que ala ye président jasilen de sigi an kunna président mun ni barika t'a la président Jelimango a Jelimaka go i bɛ ka Jelimaka go hali soso t'a kin e y'o kɛ i fa kaburu e y'i fa su don mɔgɔ min y'a fa su don o bɛ kɛ fɛn mun ɲɛmɔgɔ ye hali n'i bɛ ka ɲuman k'a bɛ k'a bolo juguman ye i bɛ ka Jelimaka go i bɛ ka kɔlɔkɔlɔ kuma fɔ ATT ma ATT Mali janfa ko ATT Mali bisi ko ka Mali so dun ko a jeli min ko ATT ye nord di Kidalikaw ma ko ATT ye nord di Tamasɛkiw ma k'ale IBK k'ale su awa Modibo Keita bɔsi de ye nin ye dɛ ko c'est un Keita a filɛ sa de maliyɛnw Modibo Keita ka dugu tilala Modibo Keita Sunjata Keita ninnu yɛrɛ faga ka jamana mun jɔ k'a di anw ma o siw de filɛ ka na jamana tila
Segu tɔgɔla o yɔrɔ la n bɛna mun f'i ye n bɛna video dɔ kala i ka lamɛn kalabanci denw wulila Segu tɔgɔla tete kulew jo bala jumɛn na hakili bɛ dialogue national ko la dɛ o ye tiɲɛ Kɔnɛbɛliw nana u ma taa Haidara bila nkalon tigɛ misiriba kɔnɔ a kɛra sa diɲɛ bɛɛ dɛ ko Haidara ka taa Haidara la sigi ka discours kalan voilà Kɔnɛbɛliw sɔnna ko bɛn an ka bɛn kan bɛn na ayiwa Kɔnɛbɛliw ye marifa da koyi awɔ rebelliw yɛrɛ ko dialogue kɛnɛ kan ko bɛɛ bɛ se ka taa Kidali kɔnɔ a banna Segu tɔgɔla journaliste minnu bɛ régime ka baara la olu bɔra danfɛn faso kumasuludenw an t'o kalo ka lamɛn rebelliw olu camanba de tun kɛlɛ kɔnɔmadenw ka ca mɔgɔw ni sema mɔgɔw ale ka fara o plateforme fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u si kun ka jɛn ni anw ka Mali k'a fɔ k'olu ye Mali dɔ ye u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Musa Ataya a yɛrɛ kuma kɛ a y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛlɛ foyi t'olu fɛ bɛɛ bɛ se ka don Kidali bɛɛ bɛ se ka taa ko foyi tɛ Kidali olu jɛn'a la k'a fɔ olu ye maliyɛnw ye Azawa ninnu n'a kuma bɛ ka fɔ k'o ye kuma wɛrɛw ye nka olu kumakanw olu bɛ ka kɛ u ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to fura ka se ka sɔrɔ o la Musa Asare a ye kuma min fɔ ouverture média sanfɛ a yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ olu bɛ fɛ Mali ka kɛ fédéral de c'est à dire jamana min ye fédéral i b'a fɔ États-Unis ninnu n'a ɲɔgɔn bɛɛ ka fura ka ɲini ka bila région ninnu kelen-kelennaw bɛɛ la bɛɛ k'i ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ a bɛ n'a fɔ ni décentralisation ni fanga donna décentralisation na ka bonya kojugu au lieu k'an ka fɔ k'an bɛna ko bɛɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ i bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ i sigida la i mago bɛ diɲɛ ko o ko la i yɛrɛ ka administration bɛ an ka gouverneur bɛ kɛ an ka région kɔnɔ i b'a fɔ président Segu tɔgɔla i tulo bɛ kuma la awɔ ninnu de b'a dɔn Mali kun na Kɔnɛbɛliw ko k'u bɛ fédéralisme de nɔfɛ Segu tɔgɔla i tɛ fédéralisme kɔrɔ fɔ nin ɲɛna maliyɛnw ayiwa ko i ya ko bɛ ka ɲɛnabɔ i sigida la o kɔrɔ ye sanu mana bɔ Kidalikaw ta de don dɛ a banna dɛ maliyɛnw ayiwa ni journaliste ninnu de bɛ nin nɔfɛ journaliste ninnu ka kɛlɛkɛ ye ni lagalakatɔ min bɔra kuma la san nɔ voilà amalidɛm min bɔra kuma la san nɔ awɔ a yɛrɛ ye sa dɛ Kɔnɛbɛliw o jumɛn bɛ se ka kuma bi Kɔnɛbɛliw ko k'u bɛ bɛn de fɛ Kɔnɛbɛliw tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ ko Mali tilalen kuma to da kɔnɔ dɛ k'o dɔrɔn ko fédéralisme de kɛ ko an k'o kɛ Mali la ko Mali kɛ i n'a fɔ États-Unis ɲɔgɔn na maliyɛn donc o la sanu o sanu bɛ bɔ Kidali kɔnɔ o sanu ye Kidali ta de a banna sa dɛ ale y'a kuma ko o de ko fɛn bɛ ka ɲɛnabɔ Bamakɔ k'o tɛ kɛ tuguni dɛ k'i b'i sigi nɔ la k'u k'i ka fɛnw ɲɛnabɔ yen o de filɛ nin ye dɛ o de yɛlɛmana k'o kɛ ko marifa de b'u bolo ko ni mɔgɔ ye cɛ ye ko ka taga Kidali sanu bɔ yɔrɔ la awɔ sanu o sanu bɛ bɔ Kidali kɔnɔ o ye rebelliw ta ye pétrole mana bɔ Kidali kɔnɔ o ye rebelliw ta ye maliyɛn den da foyi t'o la Kidalikaw de b'o gérer et puis a tɛ fɔ fana ko maliyɛnw de a bɛ fɔ ko azawadiyɛnw de fana ni de fédéralisme o bɛ ka mun ɲini o de filɛ nin ye maliyɛnw a yɛrɛ Mali janfa la dɛ Mali karamɔgɔ ko olu tɛ fɛ ko kojugu ka kɛ Mali la Mali ye Mali lebukoba di wallahi ka tila ka tugu o mu bɔ tuguni dɛ an bɛnna kan mun kan ko armée reconstitution mun fana ka don u y'u ban ko armée fana tɛ don wallahi karamɔgɔ minnu ko olu ta ye Mali ko ye hali minnu donna y'olu gɛn ka bɔ Segu tɔgɔ aw bɛɛ sigilen filɛ dɛ an ka armée la maloyara aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka marifa u ka marifa minnu la k'u ka kɛlɛkɛfɛnw minnu la ka tila k'u gɛn ka bɔ Kidali kɔnɔ maliyɛn an yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ nin kɛra malo ye wagati min na i bɛ ka kan ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka nin rebelliw daga bɔ an da la i bɛ ka yɛrɛ nana kɛ maliyɛnw kɛlɛbaga di i bɛ ka Ala t'i yafi ma Segu tɔgɔla maa bɛ ka i bɛ ka sinsin nin ko in na Ala kana hɛrɛ k'a tigi ye wallahi maa de bɛ ka i bɛ ka dɛmɛ ka maliyɛnw janfa nin sira jugu in kan i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra maa sugu sugu ye o wallahi aw bɛna sa don min na a bɛ taga a kiti bɛ bɔ an ɲɔgɔn cɛ Mali tilalen o kuma de dɛ ayiwa Segu tɔgɔla awɔ si tɛ kuma n'i y'a ye anw bala révision ko ma voilà ninnu ŋaniya man ɲi koyi voilà ninnu bɛna ni bɔnbɔn de k'a di anw ma filɛ sa dɛ an ka sɔn a ma dogo mɔgɔ si la n'i y'a ninnu b'u calmer n'i y'a tamasɛki ninnu b'u a tɔgɔ sema mɔgɔw b'u calmer k'a fɔ k'u sɔnna Mali ta ma k'u b'a essayer k'u ka bɔnbɔn nɔ da kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u b'a mun laɲini ne Mali constitution votera don o don Mali constitution ka réviser don o don u bɛ laɲini min kɔ Segu tɔgɔla u ka don Mali constitution kɔnɔ o ye Mali ko bannen de mais c'est fini i ma cɔrɔ dɔ mankan mɛn o ye lagalakatɔ de ye sa o ko fédéralisme n bɛna nalomaya yɛrɛ to n'i y'a ye u ye mun kɛ Nigéria Français bɛ mun kɛ Nigéria u bɛ fanga ɲɔgɔnna kelen kɛ Mali la filɛ sa de maliyɛnw ni hakili bɛ la guerre de Biafra hakili b'o la bien sûr mɔgɔninfin miliyɔn kelen ni kɔ de sara o la mɔgɔninfin miliyɔn kelen u bɛ fɛ ka na tuguni ka na Mali tila ka Mali fankelen ta k'o di sema mɔgɔw ma o dugu jukɔrɔ minɛn minnu bɛ yen nɔ uranium pétrole sanu Français yɛrɛ bɛ taa fɛɛrɛ o ma olu ka usine baw bɛ na u ni sema mɔgɔw b'o traiter u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Bamakɔ da bɔra a ko bɛɛ la o ye Kulubada bɔra a ko bɛɛ la Mali président tɛ se nin ye sanu dɔrɔn ye o pétrole mana bɔ don min na sema mɔgɔw tɛna to ko pétrole fana ta an bɛ tila ka taa baarakɛdenya kɛ Kidali an bɛ taa baarakɛdenya kɛ Nord la maliyɛnw an kana to an faso ka ci sa u bɛ tila ka farafin kɛ jɔn ye a ye faso dennankolo aw lamɛnni dabila aw kana da u la u bɛ k'aw kunkolo ɲagami de maliyɛnw fédéralisme maliyɛnw dugujukɔrɔ fɛn bɛ Mali Nord la wallahi n'a exploitera ɲɛma Mali bɛ tɛmɛ hali Faransi la ICS la kalabanci dɔ ko an t'o kala Segu tɔgɔla kalabanci dɔ ko foyi tɛ Nord la ko sanu tɛ yen awɔ ayiwa an t'o kala Aras Kuyate an k'o kala Segu tɔgɔla anw yɛrɛ dun b'a dɔn ka fɔ den bɛɛ b'a dɔn ka fɔ anw ka sɔrɔ bɛɛ bɛ an yɛrɛ ye e bɛ ka mun est-ce que
Il y a des ressources. C'est où toi, écoute-moi, mais. Ko sanute nord là. Aras kuyate o de fode. Niani Ivan nga débat de. Alaba Ivan na convaincu ko faut nord là. Ko foite nord Ni la. bege boye Bon muye. ni dena ngono de ban singoro kan anga jamana ngono don bla fili la. Ni bege boye muye révision comme bubulo de. Voilà. Jagwa ni fait révision ma passé wa sera do an kuna. Abana. Ko sanute kidal kono. Voilà. Ko pétrole ka be mana manaka. Voilà. Ko fa ngele me ko ida nyamde. Erebelu yere mana anga tiena sigi ama. Erebelu lettre 7. Erebelu lettre 7 ka fo ko sanu boro mbe ko ubna sanu boro fermé ko ayoro kura daile. Abana de. C'est où toi ta daile. Abana. Ale ko sanu. On de décision ta munga nga ke sanu boro la. Ni pétrole fana be bo, on de bo fana décision ta. Mali état n'existe pas. Ko wulu farba ni ga wulu farba do tabiki. Ibe ka ye malien dengina ma be fara. Malen. Sunda ka keta sute ya fima. Fo ka jien fara la haraka. Malen den do ko ngura fara c'est où toi. Wallahi ni arasa be molo kan ayre fakadi. E ko sanute ida barabala. Erebelu munu be nor la lu yere bora ka ko sanu boro be ku ba datu. Wallahi. Ko ma si kana si. Mais c'est où toi. Était bela non. Parce que bro mundo. Shogal ko la kuma de. Yala me. Yala me. Mali problème te dore ko. Mali nyamgo ndo de. Abana. E maye ugel no drogo ko fana damne malla. Voilà, drogo ko problème de fana be ne. Wallahi. Basi to fana kalango. Ko kala ko la mais c'est où toi. Ne ministre ministre de la sécurité et de la protection civile. Général Salif Traoré. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, vu la constitution, vu la loi numéro 095-044 du 12 juin 1995, c'est pour toi vu la loi numéro 01-078 du 18 juillet 2007 et 2001, décide, article 1er, il est accordé à la société de droit malien African Seed, SARL, l'autorisation de procéder à la culture du chanvre industriel. Allah Akbar. Drogu. Pourquoi Drogu c'est Général Salif Traoré. Général Drogu c'est là. Général Drogu promotion kala. Malien a yere be club na de. Wallahi. Pourquoi Drogu c'est Mali dugolo kono. Malien. Ben ngaka atogra sai, atogra yamba de Mali. Malien a yere be na de. Mali kira baya de seku tora. Ne fam togoli. Malien abela jeli nya be na. Ele be jote. Erebelu yende ye uma utirana. Erebelu ya anti anyara mate ñogon fe. Wallahi. Dena ngono mu nga kala tien. Ou bien accusation fou ke mo contrôle la ka soro olu de problème ni. A fora domina ko français problème kan be ka bo français kama na ngum bora anga samba soro anga soro sudu na kidali. Wallahi. Mais denjugu do faso denjugu do wula ka bla faso de nyuma wula foku kele. Wallahi Salif Keita. Awo. Salif Keita be kama. Salif Keita ko français de noy Mali problème. Salif Keita do da ko non pas bouger ka tobu kila. Debi do ma wula. Aso ando ma wula se ko tora. Voilà. Wula ko frene ni yango. Wula ko neni. Parce que dena ngulo be tendo. Na bi ga jamana ka be abe mo ba be do ya. Kanga ni prévu. Ko ngana ni prévu. Prévu te men. Mo mo nga sura su fa ko ngana ni prévu. E clara ka taka nyoboro ta ka ta du mo o fa bagaw. O mo mo yo fa eno e teri. Wallahi. Abi na fa no. Mo go do ka je ka complicité ke e fa fa. Katla kana ka be na e deme. Wallahi. Muso atara furuya muso furuya to mun deme ka ta malo ni fon nyaw du mare. U fa bagaw ye aw teru de ye. Aw nu de be jekilna. Aw be flekele fiye ɲɔgɔn fɛ aw sinɔgɔ cogo kelen aw gɔrɔntɔ cogo ye kelen ye aw de wulila san nɔ aw jɛra ka ni musow de cɛw faga ne faso den langolo faso den jugu fila tɛ tɛmɛ ninnu kan wallahi billahi maliyɛn bɛɛ tigɛra aw la wallahi ni Mali problème sere bɛ yen bi a karamɔgɔ faga activiste kan u y'an ka sɔrɔsiw gɛn k'u tɛ dɔn Kidali ni kɛlɛ bɛ yen bi wallahi ni Samuru Ture a bɛ fɔ nin de ma ko karamɔgɔw wallahi alimami Samuru Ture kuranɛ b'a bolo u y'a minɛ ka kuranɛ ta kuranɛtigiw sigilen filɛ dɛ contrôle bɛ sɛbɛn Mali dugukolo kan a document fana Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a kalama dɛ u bɛɛ b'a kalama u si tɛ kuma PDA bɛ ka légaliser Mali kɔnɔna na Mali karamɔgɔw b'a kalama u tɛ kuma non 10% b'a la wa 10% b'a la k'u ka 10% b'a la Maliyɛn a yɛrɛ nin sa dɛ parce que a b'a sɛnɛ mɔgɔ minnu ka foro la o général ka forobaw de bon a filɛ sa dɛ Maliyɛn bon donc karamɔgɔ ninnu ka 10% b'a la dɛ bon aw ni Ala cɛ ninnu bɛ ka Ala ta fɔ nin donc ne commerce bɛ kɛ sisan ne marché bɛ tila 10% bɛ di bɛɛ ma quoi le Mali est foutu Mali filɛ sa dɛ Ala ka Mali bɔ a den juguw bolo amina rabbi mama bɛ fɛ ka Mali dafiri Ala k'a dafiri a tigi kan amina rabbi mama bɛ fɛ ka Mali jɔ Ala k'a jɔ fanga da tigi ma amina rabbi a janfanti Ala k'a janfa dafiri a bɛɛ lajɛlen da la a kalabanci denw
a fasoden jugu ala ka janfa in ta k'a dabiri a bɛɛ lajɛlen kan Amina rabi. ni ala na kira sɔnna ma an ka Mali tɛ tila wallahi an tɛ vidéo in bila tan tɔ ni ala sɔnna ma an bɛ vidéo bila inshallah sanu bɔra filɛ Kidali kɔnɔ wallahi rebelle karamɔgɔ tɛ kuma nin na dɛ Ayi. awɔ olu ko k'u bɛ Mali fɛ dɛ mais u tɛ kuma nin na fo ka diɲɛ fara lahara kan assalamu alaikum ok